to fulfill God's purpose for God's glory. That is radical alignment, is what radical discipleship is all about, mga kaigsoon. Mauna ang last nga slide. Noon sa ingong diha, palihog lang. Resources and God's power through God's Spirit to fulfill God's purpose for God's glory, mga kaigsuonan. Kana tanan atong mga resources, atong gahom pinagi sa balang spirito, maunay maka-fulfill, mga kaigsuonan, sa tinuod nga katuyuan alang sa paghimaya sa Dios, mga kaigsuonan. Na ako'y last nga istorya ihatag ninyo, mga kaigsuonan. Pastor Diaz was the Union President of South Philippine Union Conference. Sa wala pa siya nahimong Union President, mga kaigsuonan, nakaagi po na siya og President sa Western Mindanao Conference. Nakaagi po na siya og nakalain-laing assignment na abot po na siya Davao sa una, mga kaigsuonan. Leader po niya sa Davao. Sa buhi pa sa Pastor Diaz. Gamay pa ko, mga kaigsuonan, nadunggan ako ni sa nagwalis Pastor Diaz. Dili gid ako ni malimtan nga istorya. Nga matod pa niya. Nag-adto siya sa usa ka bukid kayo, pertig yung bukira, mga kaigsuonan, nga pilasan gud ang iyahang diris, paan niyang nilakaw. Grabe gud ka bukid. I forgot the name of the place. Pertig yung layuan niyang hike, mga kaigsuonan. He was a mission president at that time. Grabe yung lakaw niya, mga kaigsuonan. Kugihan man gyud ka itong tawhana. Grabe yung kadasig, mga kaigsuonan. Grabe yung espiritu nga pagka-presidente. Usa to siya sa mga president nga akong gilantaw, mga kaigsuonan, nga grabe sab nga espiritu gyud. Abi ninyo, mga kaigsuonan, lakaw siya paingon sa bukid kay layo kayo. Pag-abot dito, mga kaigsuonan, sa bukid kaayo nga lugar, grabing lipaya sa mga kaigsuonan dito. Gamay ra ang membro sa iglesia, pero giyantuan gyud ni Pastor Diaz. Pag-abot dito, mga kaigsuonan, ingnan dayon sa tigulang sa iglesia nga pastor. Kay Bernes man to, mga kaigsuonan, ugma sa buntag. Magsantasina ta, pastor. We have our communion service. Ingon sa Pastor Diaz nga dili pwede, brad, nga mag-communion service ta. Kay walay tubig, layo kay tubig dayon, wala tay tinapay. Awas ta kay dili pwede, brad, dili ta pwede magsantasina. Ingon ang elder sa iglesia, pastor, first time nga ang mission president, pastor, nakabisita diri sa among iglesia. Karon pa gyud sukad, pastor, nga pertig yung bukira ning among lugar, ning anhi ang mission president. Pastor, hangyo lang nako nimo. Palihog lang, ayaw kog balibari ka ma-disappoint ko. Maghimo gyud tag santasina or communion service. Unya, brad, unsa may buhaton natong wala man tay tinapay, isa kabala ka, pastor, nga man daig magkuha tanang bulwa sa lubi. Kanang bula sa lubi, kanang bitawng kuan igsoon, bula sa lubi. Kanang man daig ato nang kuan, pastor, basta kay maghimo tag paagi, pastor, nga makasantasina ta. Unya, wala tay tubig, pastor. Na may sabaw sa butong. Ingon siya, sige, brad, ikaw bahala. So, pero pastor, ayaw kabalaka ng tubig. Naagi tubig, pastor, mag-ampo ko karong gabi nga muulan. Ingon si Pastor Diaz, brad, kanang imo galing istorya, imposible na. Tanawa na gud ng mga yuta diha ng liki tungod kay Kurisma karon, El Nino. Perting inita, brad, pila na kabulan, walay ulan, ya moingon ka mag-ampo ka kay mag-ulan. Imposible na. Tanawa, nga liki ang yuta tungod sa kainit. Hulaw karon. Siya, pastor, sige lang, tulog ta. Abi niyo makigsuunan. Tulog si Pastor Diaz, tulog po ang tao. Kaning makigsuunan, parehas na ako, sige pangihi. Pastor Diaz, sige pangihi. Mamataan niya ang tigulang sa iglesia. Alas 10 sa gabi makigsuunan. Nag-ampo ang tigulang sa iglesia. Alas 12 sa gabi, gampo ragyapon ang tigulang sa iglesia. Nakamata og alas 2 si Pastor Diaz makigsuunan. Ang tigulang sa iglesia, gahilak. Gaampo siya, Ginoo. Naa si Pastor Diaz, ang among presidente sa misyon. Palihog lang itawon, Ginoo, paulan na. Kay magsantasina mi ugma, walay tubig. Tagaay mig tubig, Ginoo. Layo kayo ang suba. Wala gyud tubig. Kinahanglan mig tubig, Ginoo. Palihog itawon, paulan na. Nakadungog si Pastor Diaz makigsuunan sa ampo sa tigulang sa iglesia. Ingon siya, grabe ning tawhana mo, ampo. Lupigan ko. Lupig kong pagtuo aning tawhana. Ingon siya. Abi ninyo makigsuunan, nakatulog og balik sa Ardil Diaz.
Pagkakadlaw ni bundak ang ulan makigsuonan. Nagkurog si Pastor Diaz, ingon siya, grabe. Lupig ko sa espiritu aning tigulang nga sa iglesia. Pagkabuntag makigsuonan, nag-awas-awas ang baril nga kilid sa balay sa tigulang sa iglesia. Grabing kusugas sa ulan. Pero ning lakaw si Pastor Diaz unahan sa balay makigsuonan, pila lang ka kilometro nang liki gyapon ang yuta kay walay ulan. Mga kaigsuonan. Nakaingon si Pastor Diaz makigsuonan, grabe nga tigulang sa iglesia. Nagsantasina sila mga kaigsuonan anang Sabados buntag. Pero nag-ingon si Pastor Diaz, karon tako kakita og tigulang sa iglesia. Ngayon saman, nalupigan kos power, nalupigan kos gahom. Ang tinuod lang makigsuonan. Kung puno lang tas bala ang espiritu. Kung naalang ang gahom sa Ginoo makigsuonan, sa atong kinabuhi kay nangayo taggahom niya, puno tas balang espiritu, og magwali kita alang sa iyang himaya, bubalik na unta ang Ginoo makigsuonan. Usahay nganong nalangan ang pagbalik sa Ginoo, kay kulang kita sa gahom sa balang espiritu. Ang atong pagwali makigsuonan walay gahom, tungod kay wala tay espiritu. Usahay magwali ta makigsuonan, lahi ang atong tuyo, nganong wali lang ta para lang inon nga maita buwali. No. Ang gikinahanglan sa Ginoo makigsuonan. Matuboy ang iyang ngalan. Ang ngalan na Ginoo magpataas. Ang atong pagwali makigsuonan, siya ra gyud ang atong pasidunggan. O gikinahanglan nato ang gahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Kay kung wala ang balang espiritu makigsuonan, wala gyud tay pulos tanan sa atong pagpangalagan. Maunay tuyo makigsuonan ang kalainan sa mandate og mission makigsuonan. Usbo nako, sa dili pa ta mo apil sa buhat, sa dili pa ta mo apil sa mission makigsuonan, we have to be connected to Christ. Ingon diha, alignment always comes before the assignment. Unsa to? Mandate precedes mission mga kaigsuonan. Ug salamat nga sa dili pa ta manglakaw sa pag-apil sa buhat mga kaigsuonan, atong yampo nga mapuno kita sa iyang gahom aron ang atong kinabuhi. Usbo nako, samtang kita mutawag sa uban aron mahimo silang tinun-an, kita una ang mahimong unang tinun-an, kita una ang makigdugtong kang Ginisos, usa pa ta mosulti sa uban mahitungod sa gugma ni Ginisos. Magampo ta karong gabi makigsuonan. Ginoong Dios, salamat kaayo sa mensahe nga nasabta namo Ginoo nga ikaw ang pinakauna dapat unahon. Ikaw ang pinaka-importante sa among kinabuhi. Maigani Ginoo kay nag-ingon ikaw nga dili kaayo pinaka-importante ang among ka-bright. Mas maayo pud Ginoo nga naa kami ka-bright. Pero kung bright kami Ginoo nga dili kami mutugyan kanimo, wala kami gahom sa balang espiritu, walay pulos ang among ka-bright. Kay dili man kamo gamit sa mga tao nga mapahitason. Gamita kami Ginoo. Tagay kami sa kaalam nga gikinahanglan. Aron gyud mahimo kaming sandayong sa panalangin nga ang among kinabuhi makahatag og kaluwasan niadtong nanginahanglan sa kaluwasan. Salamat nga makigdugtong kami kanimo kay mao nay pinakaimportante sa among kinabuhi aron mamunga kami daghan kay gawas kanimo wala kami arang mahimo. Salamat sa kadaugan sa mensahe karong gabi. Salamat sa imong gugma ug grasya. Amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among muluwas. Amen.